हाँ जदि पुआ मान को निश दाढ़ी नथिले मिलिबो सुभद्रा वाह। मैं एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। मुझे पहचाना ये डीज के डिजाइन बाबू, ये पेपर नहीं हो, पेपर 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 मात्र 5 टका। मात्र 5 टका प्रमेय अच्छी धरित्री अच्छी संवाद अच्छी आम भारत ओडिशार टिकनिक ताजा खबर पूरा गरमा गरम सहित आसतु नियंतु उपभोग कर आसतु मात्र 5 टका नब ना कि ये भाज नमस्कार ये पेपर नब कि हाँ बुकु गुबा नब नहीं तुम इच्छा मुझे जबरदस्त करबी ना ये नियंतु आसतु उपभोग करंतु दर्शक एवं दर्शिका माउसी प्रणाम पेपर नब कि नब नहीं जाओ तुमको मुझे जबरदस्त करबी ना मात्र 5 टका प्रमेय अच्छी धरित्री अच्छी संवाद अच्छी किए नबे ना कि नब ना आज्ञा नियंतु आदि काली खबरटा जानीपारे केमती बोले केबे वर्षा हम केबे खरा हम केबे कबाट बंद हम से सब खबरटा ये पेपर रे लिखा अच्छी ये किए नब कि भाना पेपर नब नब नहीं मुई जानी नब नहीं है मुई तुमको आज खबरटा शुणाई देवी टी भल भाव शुण है। ये छुआ हिंदी पेपर धरी आसली किसी ना ओडिया रे ट्रांसलेट कर देबा आज्ञा कौन लिखाई हाँ हाँ ऐसे मत देख बगली प्यार हो जाएगा आओ तापर कौन लिखाई हाँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गपा गप आओ तापर गोटे छुआ अंडा पाई कांदुथिला ताको अंगनवाड़ी दीदी देला माड हाँ आओ कौन लिखाई एक लड़की लेटरिन में हक दिया उसको नहीं मिला पानी आओ आओ कौन हाँ जदि पुआ मान को निश दाढ़ी नथिले मिलिबो सुभद्रा वाह। ये किए ऑनलाइन करबो कि भाई ना पुआ मान को निश दाढ़ी नथिले सुभद्रा मिलिबो किए ऑनलाइन करबो कि हैं 50,000 जाए मिलबो आउ 1 नंबर लिखाई आज्ञा गोटे गोटीपति झील गोटे भिकारी सहित फेरार हो गया पुओ ना अमन खटखटिया आउ झील ना अर्पिता प्रधान ता बापा ना धर्मेंद्र प्रधान ता माँ ना तुलसी प्रधान ये मान को कौ जगार देखिले ए नंबर रे कॉल करो 2 लाख टंका मागणा सीटा कोटी आमर भाग्यर अच्छी आउ 2 नंबर लिखाई आ गोटे माइकणा 2टा छुआ को छाड़ी गोटे अलगा पुरुष सहित फेरार हो गया ये तो धांधा हो गया। आउ 3 नंबर लिखाई आज्ञा गोटे माइकणा निर्गिड़ बारे झाड़ा जाइतिला ताकू भालू आक्रमण वाह। हाँ भालू भी ठीक टाइम रे एंट्री मारी आउ भालू भी ठीक चालाकिटा सेटा पई दर्शक कुआड़े गले टिके सतर्क हो जानतु आजिकाली किछि कहि होबनी कले बळे कौशल मार देबे ये नेबे ना मुई जानली नेबे ना आज्ञा पेपर आनी नहीं आज्ञा मुड़ा आनची केंती कथा हो आज्ञा पेपर तो आनची पेपर वाला बोल जानबा कथा होई होई पछा जरा बाप नहीं आज्ञा हेले तुम उठो आज्ञा मुई बोरी पदर आज्ञा नुआर आसलस आज्ञा एरिया नुआर आसलस होय नुआर पळे आसली आज्ञा तुमर ना कौन हो आज्ञा
ତମ ନା କଣ ମୋର ନାଁଟା କି ହଇ। ସାହୁ ଭାରତମାଲା ଆଜ୍ଞା। ସାଉ ବାରବାରଲା ଆଜ୍ଞା ଭାରତମାଲା ମୋ ନାଁଟା ଟାଇଟଲ ହଉଛି ସାହୁ ବିଶାଖାପାଟଣାଠୁ ରାୟପୁର ପୁରା 100 ଭୟଙ୍କର ଅଛି ହୋ। ଆଜ୍ଞା ତମ ନା କିଏ ଦେଇଛି ହୋ? ଏଇଟା ଆମର ଜେଜେ ବାପା ପୂଜା ବାପା ଦାଦି ଦାଦି ହଉ କୁ ଦାଦି ହୋ। ମୋର ଦାଦି ଓଇ ହୋଇ ତମର ଦାଦି ଦାଦି ଆଦାନୀ ଭାରତମାଲାର ମାଲିକ ଆଦାନୀ ତାଙ୍କ ନାତି ତମେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ଆକା ନାତି ହଉ ଓହୋ ପେପର ବୁଲାଉଛନ୍ତି ହଇ ଆଜ୍ଞା ପେପର ବୁଲାଉଥିଲି ଆଜ୍ଞା କୋଉ ସାଇଜ ସାଇଜ ଏଇପଟ ସାଇପଟ ଟିକେ ଯିବି ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ କଥା ହେବା ଓ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ରୁହ ଘଟେ ମାତ୍ର 5 টাকা ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣିବେ ମାତ୍ର 5 টাকাରେ ବାବୁ ଟିକେ ଶୁଣିବେ तेरी माँ ବାବୁ के रे ये पेपर नब कि ଆଜ୍ଞା ये कोटा देवी ଯୋଉଟା ବି ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା प्रमेय अच्छी चरित्र अच्छी संवाद अच्छी ଯୋଉଟା ବି ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ मात्र 5 টাকা ଓ ଆଜ୍ଞା ना रे ना हाँ नुआ लोक हेतु आओ ये ओए 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 हीरो ए ठीक साइड गुआ बाबा रे ओए रे कोंदा तोते रे साइड गुआ बे बाप रे मोते यार दादा गिर देखौची ए हीरो ए तोते का कहूची रे टिके कहि देल हबो नाही की अरे ए तोर ना अमन की रे ଆଜ୍ଞା खटखटिया ଅମନ ଦାସ ଆଜ୍ଞା जाम माजिया ये झियो तोर ना अर्पिता प्रधान भाई हाँ भाई एबे नबो भाई अरे तमे दी जण उदिला पळे आछो ଆଜ୍ଞା ଏଲେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ मुई केंती जानली तमर दुई जण कथा ई पेपर रे बाहरती रे भोपा अरे हम घर लुचि सब ऐसा कथा ए पेपर मारछि ए देखो अब हम एड्रेस छेमी देबा अरे तो हम बापा भी देखो अरे दीन का टंका देबे घोषणा कर ए देखो अरे अरे सत कथा तो अरे हम घर 40 कथा पेपर मार छे हमर करबा हम बाबा नहीं नहीं एबे तमे किछि करबा दरकार नहीं जा करबी मु करबी ए पेपर दे तोर बाबा पेपर नहीं पेपर दे एबे धरा पड़ी गल जीवी तुम घर लोक का कहीदेवी 2 लाख टका मोर काके अरे हम घर छाड़ी चले कथा तुम क्या को करे अरे हम तुमको हाथ जोड़ छे प्रेमानंद ये क्या हुआ नहीं तमे शांति हाथ जोड़बो कि हैं मोर भूली जे क्या तोर तो केबे तो भूल होची हां मुई तो जानती हो मुई कोई भी आखा
ଗିରି ହବରେ ଉଠ ବାବା ରେ রে তুমি বেশি ঘিনঘিনা হউছ রে হ্যাঁ বেশি ঘিনঘিনা হউছ হও হেলা রে কাউ কইবি না হেলা ডর নাই মুই বুঝুছি রে তোমার দুই জনের ফিলিংস কো বুঝুছি ছড়া মুই বি দিনে লোভ করথুলি কোন করবি সে রাঁডি ছড়া ছাড়িকিনা পড়েলা ଆଉ এইটি শুনো যদি মোর খরচা পানি দেব বলে কাউ কইবি নাই ডাইরেক্ট কথা আজ্ঞা হ্যাঁ আরে ମୋ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆରେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ବି নাই বললে গোট কাম কর তোর মাইক না দেই দে ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା হ্যাঁ এই দরকার নাই সেটা মো কিটা এলে ଓ ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ଏଇ 5 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଜ୍ଞା କେତେ? ଏଇ 5 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଘରୁ ଲୁଚି ଚବି ଆସିବ କଥା କାହାକୁ ବି କୁହନ୍ତୁନି ଏ ଝିଅ ସେ ଥାଲି ଟିକେ ବେଟି ଆଣ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ର ରେ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ନେବି ର ମୋ ପାଖରେ ଏଇ 5 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ବାପା ଏ ଦେ ଦେ রে ভাই আই মো পাগড়ি আছে তোর পাখরে বি ଅଛି ହଁ ଭାଇ ଏ ମା ତୁ ଠାକୁରାଣୀ তোমার ফ্রেন্ড কে লাগিলা মতে তুমি মন্দিরর ভিখারি বলি ভাবলো রে দব কি নাই সেটা কোন ডাইরেক্ট তোম ঘর লোক কই দেবি হেলা ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବେଗରେ ମୋ ମା କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି মোর পাটরে হাত ଅଛି রে আসিকি পুরাই দউছু নাই তোর মোর পাটি কিটা এই ব্যাগরে কিটা ଅଛି ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ଅଛି বল মুই কেতি কর শোধ করবি ଅଛି ଆଜ୍ଞା এ যদি নথিলে ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା হ্যাঁ চেক করবি ହଁ আଜ୍ଞା হ্যাঁ চেক করবি তো আও এ জিও থালনে এটি গেবো তুমি এই তোর পয়সা নে রে তোর পয়সা নে কাম দেব আর মতে কাম দেব এই চেক করবি তো গ্যারান্টি হ্যাঁ মোর পাখরে নথিলা রে বর্ষে চলাই দিও এ বালটি কাট দে ଆଜ୍ଞା আবে বালটি কাট এ আর সদরে পা কাট দিবি দে হ্যাঁ ভালো ভোলটা বানান করে हॉन्डस मजा आ गया मैं समझते मोरे मारते मुझे बाल्डर मार दिया टंका अच्छी रे ଯେତିକି ଥାଉ ରେ ହେଲା ମୋର ପାଇଁ ଏଇଟା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏ ସହରରେ କୋଉଠି ବି ବଡ଼ରେ ଗରମ ମିଳିବ ଘର ବଡ଼ କି ହଁ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାଟା ଦେଖିଯିବା ଆମ ସହରରେ ବହୁତ ଘର ବଡ଼ ଅଛି ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ ଏଇ ସିଧା ପଳେଇବ କୋଉଠି ପଳେଇବ ଏଇ ସିଧା ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି আর ରାସ୍ତା ସିଧା ଥିବ ବାଗଟା କଣ୍ଟା ଥିବ এই সিধা গলা মাত্রে দেখিব টিকে রাইট কু পড়াইবু কোটি পড়াইবু রাইট কু আজ্ঞা রাইট কু গলা মাত্রে টিকে লেফট কু পড়াইবু কোটি লেফট কু আজ্ঞা লেফট কু গলা মাত্রে গোটে ছক পড়িব কিটা পড়িব ছক আজ্ঞা ছক পড়লা মাত্রে দেখিবু সব ঘরে লেখা হইতিব কଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା মালিক প্রতি সাবধান মাত্র গোটাই ঘরে লেখা হইতিব କଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ কোন লেখা হইতিব କଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା কোন লেখা হইতিব মালিক প্রতি সাবধান হ্যাঁ বুঝিলু সে দ্বিতীয় মানে বড় বড় বিল্ডিংটা থিব দেখবো হেলা তা নাটা হচ্ছে হেমরাম্মা স্বামী সুব্রমণ্যম গারু ଓ ଆଜ୍ଞା পুরা তেলুগু লোকর হেলা সে একা তোমাকে ঘর ভড়া দেব হেলা ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା কইদেলি তেলুগু লোক আসছে হেলা ଓ ଆଜ୍ଞା এটি শুনো আর এটি বেশি সময় রুহ নাই দে যদি বাই চান্স কে দেখি দেলে তোমার ঘর লোক কইদেব হেলা তাহলে রে বাবু ଓ ଆଜ୍ଞା
ইরা থাও রে তোমার পিলা ছুয়া হলে ঝাড়া পচব হ্যাঁ আসছি ও ঠিক আছে ভাই হ্যাঁ আসছি রমন আরে আমি তো দুশো বাঁচো আর যে করে সাহেব আমন সে করে যাই সেফটি যাবো আমন अरे हमको कहने चलो बुरबुरु हमें से घर से शिफ्ट जो पहले चलो अरे मन। चलो